Siempre la ley.
Siempre la reina
Sound check. Ha? Sound check. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, sa mga oras na ini tabi, Jovan and Jovan, hello. So sa mga oras na ini nahihiling taan man iba-ibang eskwelahan na mapartisipar po tabi sa tuyang traslasyon procession. So oratyan sana inaandaman po na padagos an pagdakol pa kan mga devotees o ang sa tuyang mga mapartisipar digdiyo sa traslasyon procession. Alagad tabi Jovan Antoinette, ano po, mga pasado alas 9 ni na pagkaaga, opisyal na pigsarado ang kalabaan kan Magsaysay Avenue, Naga City. Asin sa ngunyan, pigahalat na magluwas si Nuestra Señora de Peña Francia dyan sa may Peña Francia Church.
Kuya Rick. Sabi na dyan na rin. Ano? Po, ari ko dito ng militer. Garo, sitters mo. Maikot ka lang. Tapos eksenta. Kaya. Sayang ka rin. Ano mo eh? Outfit. Outfit. Tambar mo. Anong ang ginawa kayo, Kuya? Iwan eh. Manok, may ano na tumakan ng Sir Mark, Kuya Rick? May tumakan na si Sir Mark. Sagad lang garong gilit? Ayaw. Bahala na. Magayon ang camera niya ay pinapaara ko ay. Sige, master kita. Kuya Rick, sa'yo na kumaano? Ba't na yan, Kuya Rick? Huwag ka lang, Jabel. Kung ano ang tignan ako sa TV, ito. Ay, nagtiray ko pala sa TV. Ito na. Saan ko ito ang tiray ko? Mike, model ka, Mike. Kaya ba itaas mo yan? Alam mo. Mike, piling ka sa camera. Naka-live ka na. Naka-live yan sa ano, YouTube ka. Tapos pipick ka to ni RJ. Ay. Ano sa USA yun? Sa USA yun? Atelier. Ano yun? Ano sa Tabigo? Ha? On the third joyful mystery, the Nativity of Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread. May okay ka dyan, Bibi? May okay ka? As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, Anong kuya Ricky kaya ano ta? Anong ano sa sabi mo da? Anong millimeter nagigibol? Isa na upper mo lang, sitners kay din, 1 milliliter. Karitong, yes, Jovan, yan ano yan, yung kita ko niya may sa biskas. Tigit lang na sitners, maka isa na upper ka lang. Sound check. Sound check. Ako din ka magkano? Tos. Sir! 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 Sir Alex! Sir. Sound check. Atas, taas. Sound check. Patay
Picture daw, picture. Si Jobel. Alat lang kuya, may ano si John. Yes, Jovan and Tonet yaong kita ko niya digdi sa may Biscas kung saan hinahalata na magpasiring o mag-agi digdi si Nuestra Señora de Peña Francia. Pero sa mga oras na ini, kung may hilingtaan man iba-ibang school na nagpartisipar, digdiyo sa traslasyon procession ngunya na aldaw. So may hilingtaman ang man iba-ibang mga ahensya, yaon man ang mga kapulisan, ngani na nga ipasunod ang minimum health protocol. Pero ang kapulisan ipinagmamantiner an pasi orden ngunya na aldaw kan traslasyon procession. Yes, Juban and Tonet. Sorry. Nag-aapod kaya si Sir Jerome, di ko nasimbag. Sige. Siempre la reina
Yes, Jovan and Tonet, so mapapansin ta, may hiling taman an man iba-ibang mga eskwelahan nga ni talagang naka one by one. As in, yaon man ang say ng mga teachers nga ni na mag-antabay. Mag ano lang pagrarani daw sa ano madali na sa. Magigayong ang dapat niyo. Di ako ni pinapabayang kada kay sabi sa ba, o pili na ngayang magiging kaibanan mo si May. Na electric. Lamang nag-ano. Dako lang sendong mga nag-volunteer na mga alumni. Kami dati ako human every year sa USI. Kailang tama yung mga trabaho mga banda ano. At sana lang, sabihan mo na ka kung ano na nangyayari. Baka mag-report ka. Hey, dyan. Bigli lang. Once na pigpis ko na yan, ito ano ka duman sa may luwas, may fixin. Once na nagpis ko na dyan si BBN ko. Tapos, duman, Carlo doon, marinig ko i-debate pa sila. Yun yung ano, ini kita umutin. Tapos ka lang yung takal kaya, pang-cameraman lang. Oh, ayun, uni pala yung sinasabi ko. Oo. May platform lang yung pag Kung camera lang, o camera lang. Kasi, then naman, hindi na lang. kasi meron ba kami mapagaling pati. Yung loop pa. Oo. Pero kaya ni Dennis, imagine ko na pag ihangin lang, kaya niya ako, embracing ka yan, mga engineer ba ganyan ako. Pero ako, natatakot yung Bisayero, yung mga hati. Kasi na-survey ko na yung kang Sarang Aldaw, nag-more of
killer ako consent. Ay. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the grave. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
ka na lang. Alam ko mo dyan, mababa ako.
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. May platform ko. Ayos. Ang buhok ko, Eric. Ma'am Tin. Ma'am Tin. Isabihan mo kung ikyon mo ako. Eric, situationan lang, ano? Nag-upload pa lang si Sir Deco na simbag. Kuya Rick, nadadawag mo ako, may headset ako sa bag. Kung gusto mong sublion. Ah. I see. Sound check. Say mo yan, sound check. Kuya Rick, sound check. Jovan and Tonet mientras napigahalata si Nuestra Señora de Peña Francia asin si Tonet and Jovan mientras na pinaghahalata na mag-agi mismo si Nuestra Señora de Peña Francia asin si Divino Rostro na pasiring sa katedral. Nahihiling ta digdi sa satuyang lokasyon na padagos pa man ang mga deboto asin ang mga tao na nagpapasiring sa simbahan asin yarao na ang satuyang mga boyadores kung nahihiling ta. So ayan sa sakuyang likodan na nakakulor, iba-ibang lain-lain na kulor, ang sa indang sulot na bado, tanganing madali ma-identify o madali sindang mabisto kung anong mga parokya sinda. So kan subago, tapos pa lang sa mga man iba-ibang eskwelahan na hali sa basilika pasiring sa katedral. So araat siya halatunta na mismo mag-agi digdiyo si Inang Berhen Maria asin si Divino Rostro. Pero sa mga oras na ini, yaon pa lang sa Peña Francia, asin padagos ang Santa Misang pinagigibo ni Padre Duman. So ayan, antabayan lang permi ang mga latest na mga update. Permi ka magdalan sa GNN TV 48 Naga. Asin bation ta ang gabos na mga kapulisan na nagmamanihar kan pasi orden ngani na maging solemni ang ito ining ginigibot ang traslasyon procession ngunyan na aldaw. Sa ngunyan, iyalang muna ang latest na bareta digdi sa sakuyang lokasyon sa may mismong Biscas. Balik sa Indo Jovan and Tonet.
Eric. Sarap pa. Thank you, Kurt.
Masabat yun.
Same kang side, no? Same kang side ng business? Ay, oo. Ano yan? Ay, si gagamitin na, no? Oh, good job. Uy, ang dami. Ay, na si Sir Mark. Uy, ang dami doon. Ito kasi naman eh. Nag-break kaya doon sa labas. Nakatulog ako naman, sir. Sorry na naman, sir. Tapos kayo pagkunin naman ng marita. PBR?
naka-yellow. Ayan. Maganda yung camera. Maganda na. Bakal. Mas mauli ko pa dyan. Tagay na lang. Saan ka mauli ko? Karangahan. Kasi ato sa Magsaro. Meron pa kami sa Karangahan. Isa ka na ba? Si Tugaw po. Si Dua. Ano niyo? Kaya, Bisay. Ano naman ang buhay? Hindi ka nagagad ka ba agad? Kanto, permi kang puso, ano, pang high school, dito ka ba, ano? Permi kang high school, permi kang puso, ang pagdakudaon, nanatsak Taylor. Si mama ba ko niya? Si mama mo? Man na kaya. Ha? Bayan na. Ano, Mike? 2020. Si papa mo? Yan mo. Ano dati ang trabaho niya? Bayan, Saro lang. Papa mo? Police. Atake. Tangalo pa nga ito si Tulong sa Renato na Bagyo. Ano siya? Natapos sa gamal. Sa bala, kapag binabagyo, nagagrabe ka mo? Po? Nagagrabe ka mo sa bagyo? Itong marami sa dagat. Si mama mo dati si Ingatan Sego dati ano, sa Kamahayan. Wala akong kalababuyan ng Kamahayan. Ikaw mo, so dito mo ako ka? Ikaw mo, so Ang talo. ano ka magtanong? 5. Ang yaon na lang dyan sa araw, si Dua. Si nagsunod sa ako. Diyan. MCM, tapos Tamay. Pagkatawa. Sa SPC mama. Libre sa SPC ano, allowance na ako kung di pa rin mapapalo. Anong course ko yung Mark tutok dyan sa Tamay? Computer science, tapos communication. Sa photography ako. Ayun. Kaya, tatok daw. Tatok daw ako. Pero araw mo na, siyempre araw mo na mga basic, pero may mga technique kaya. Sino ako po? Kung kami naabot na kita, kamo, mga talagang technique na mas actually, mas matitibay pa sa mga dahil talaga ng baba. Araw nito na talaga na-explore lang nito, may matitibay dyan, pero pag minsan kaya maganda may mga competition, so problem magamit pang mga Si mga composition. ha? Si mga composition. Diba mga composition pero ganap na natin sa mga ano itong ginalahan mo? Ayan na daw, digital poster making. Sa akin. Doon ako doon sa baba, picture ako. Sayang. Gaya yun. Ay, daw. Ay, sa rin kumansa mo. Saan ito gano'n ito, Margaret? Sa monitor lang. Monitor mo.
Kuya Ricky. Pagpasiring na po da Kuya Ricky si ano. Ayo. Mabiba-biba na lang dapat. Mabiba-biba ko dai man hay. Mark, si Boy Agta. Ha? Si Rick D. Ano ito? Rick D. Sila. Si ano yan, si Boy Agta. Sige lang. Hindi naman yun maungkap si Hindi naman maungkap si Mark. Hindi naman ata. Ang ako nilang area ko, yan o, pagkabot dyan, kayang sabihin na bilang yung area ko. Kasi, salo naman ka na sa audience. May masalo naman. Si Action lang talaga yung tapat sa tuloy. O yan lang o, yan ang area ko. Yan. Sasabayan ko na digdi hanggang doon. Kasi, itong overpass, tuhod yan, lalagarin yan. Sir, maabot na baby, sir. Yes, yes. Ay, ilog ko na ako. Sir, maabot
Si Banda na yan, kasunod kayo na yun na yan. Mark, payo mo.
Amen.